Tuan Termizi kongsikan dengan kita kan. Jadi tadi Tuan kata Tuan dah berpindah daripada platform makan gaji dan sebagainya. Jadi pada pandangan Tuan sendiri kan, dari pengalaman yang Tuan dah buat 8 tahun tu, jadi boleh tak Tuan sharekan pada kita apa sebenarnya kelebihan ataupun apa dia potensi yang ada dalam bisnes singkat ni sendiri berbanding dengan bisnes-bisnes yang memang macam cendawan tumbuh dekat luar sana. Apa dia perbezaan utama yang membolehkan Tuan masih lagi sustain sampai hari ni dekat bisnes ni, insyaAllah. Okey, terima kasih. Satu soalan yang bagus sebenarnya. Jadi bila kita mendapat peluang bisnes, okay, pertama kita kena check background company, okay. Kemudian kita kena tahu produk ni produk bermusim ataupun tidak bermusim, okay. Kemudian harga, okay. Kemudian bisnes ni, okay. Sebab tu sebelum pandemik, okay, sebelum pandemik ni, saya bila buat present selalu saya bagi tahu dekat dealer-dealer baru, bisnes telco satu bisnes yang kalis ekonomi, ya. Even ekonomi down sekalipun, ya, bisnes telco tidak akan terjejas, okay. Ada 3 bisnes, okay, komputer, hospital, medicine, okay, and telco business. Even ekonomi down sekalipun, 3 bisnes ni tetap sustain, okay. Jadi now, pandemik, okay, COVID-19, dah 2 tahun kita menghadapi pandemik. Semua dealer Tun Wow, okay, dan telco business profit sehingga bilion, okay. Semua dealer Tun Wow dalam musim pandemik, commission 100% grow. Alhamdulillah. Even saya pun 100% grow. Jadi terbukti dalam ekonomi ini down, dalam situasi yang sukar sekalipun, orang ramai tetap akan menggunakan telefon, ya, sentiasa berhubung. Jadi telco business tidak akan terjejas even dalam ekonomi down sekalipun. Jadi tentang pasaran, bila saya dapat peluang bisnes ni, saya beritahu dengan upline saya boleh buat bisnes ni. Bisnes ni memang cukup mudah. Tapi saya nak tanya satu soalan. Customer saya bila dah join singkat ni, beli top up dengan siapa? Kalau beli top up dengan saya rasa sukar nak buat bisnes ni. Oh tidak. Pelanggan beli top up di mana-mana. Jadi anda hanya pasarkan singkat sekali saja. Wow, saya cakap inilah satu bisnes yang hebat, okay. You bayangkan, okay, sekarang saya dealer, semua kedai top up, semua online banking transaction ialah ejen saya, wakil saya. Sebab apa? Pelanggan-pelanggan yang top up di 7E, di KKMart, di online banking, saya tetap akan dapat komisen malah lebih tinggi daripada ejen top up. Nampak tak, ya? Kemudian tentang harga. Harga mampu milik RM12.50. Kalau kita nak buat bisnes, okay, kalau kita nak approach orang-orang kampung, orang-orang yang level sederhana, okay, kalau katakan invest yang I don't know lah, scam RM10,000, RM15,000, even RM1,000, okay. Jadi saya rasa macam tiada peace of mind, okay. Saya rasa macam bila kita you invest lah RM500 US dollar convert dekat RM2,000 lebih kan. Jadi tak ada peace of mind, okay. Menjanjikan pulangan, menjanjikan return 100% dan sebagainya, okay. Jadi kita seolah-olah macam memberi harapan palsu kepada prospek. Tapi dalam bisnes ni, okay, semua orang guna handphone, ya. Walaupun dia tak guna Tun Wow sekarang, dia guna handphone dan dia mesti bayar bil ataupun beli top up. Nampak tak, Jadi bila kita pasarkan singkat Tun Wow ni, just kita bagi tahu tentang kelebihan benefit Tun Wow, dia orang bersetuju untuk join, okay. Kemudian kalau dia tak boleh buat, katakan kita convince supaya dia jadi dealer, dia tak boleh buat. Saya rasa saya tak malu, dia pun tak malu bila berjumpa dengan saya, okay. Katakan kalau saya deal bisnes yang melibatkan duit banyak, amount banyak RM5,000. Kemudian dia tak boleh buat.
Saya sendiri bila nak jumpa dengan prospek dengan ejen tersebut rasa malu. Sebab apa? Sebab saya yang convince dia terpaksa keluar modal sehingga RM5,000. Tetapi dalam bisnes ni tidak, hanya RM12.5. Kalau dia tak boleh buat pun, saya masih lagi boleh berjumpa di kedai kopi, okay, di kampung-kampung. Bila berjumpa pun boleh bertegur sapa. Nampak tak ya? Kalau dia boleh buat, alhamdulillah. Sebab apa? Saya rasa bangga. Macam saya rekrut ramai ejen yang boleh buat, yang dapat komisen 300, 400, 500, ramai. Saya rasa seronok, saya rasa satu kepuasan. Ada satu ejen tu setiap bulan bila dapat komisen dia akan WhatsApp saya. Bos, terima kasih banyak-banyak bos bagi peluang bisnes ni. Dulu sebelum saya buat bisnes ni, saya cukup-cukup makan je. Kadang-kadang tak sampai sebulan gaji dah habis dah. Tetapi sekarang alhamdulillah ada lebihan pendapatan atas dorongan bos, atas rekomen bos, saya buat bisnes ni. Alhamdulillah. Jadi itulah kepuasan yang saya dapat, okay, bila saya merekrut ejen. Ya, jadi itu tadi saya sebutkan harga mampu milik, ya, bisnes yang yang berpotensi, ya, yang kalis ekonomi down, company, okay, background company. Saya dah 8 tahun dalam bisnes ni. This company, okay, owner Dato' Syed Kamul Zaman, saya memang salute, okay. Dia memang take care agent, dealer, okay. You know, okay, last time, okay, bila kita nak pergi ke Paris, okay, commission akan keluar 2 minggu. Okay, tetapi kita pergi Paris awal, ya. You know, this company bagi commission awal sebab dia tahu, okay, kita kena bawa US dollar, okay, euro, okay. Dia bagi commission awal, okay. Saya buat insurans dekat 10 tahun dulu, tak ada pernah berlaku macam ni, okay. Jadi inilah the best company. 8 tahun tidak pernah gagal bayar commission. Saya dah 8 tahun tak pernah gagal, okay. Jadi inilah the best company, okay. Ada last time you know, telco apa dah lupa nama company itu. Sekarang dah hancur dah, okay. Jadi itulah ya, kalau you nak buat bisnes pastikan company itu strong. Alhamdulillah Tone Group the best company in the world lah saya kata, okay. Jadi itu, okay. Produk SIM card, okay, kemudian company, okay, kalis pandemic, okay. Jadi sebab tu saya join bisnes ni. Alright.